الحمد لله الذي نور قلوب عباده المؤمنين بنور حبيبه محمد الرؤوف الرحيم، فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعل في قلوبنا وفي قلوبكم نورا ويملأها فرحا وسرورا بجاه حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana setiap daripada kita telah diterangi cahaya, yaitu daripada cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sinar cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kegembiraan, kebahagiaan buat kita semua pada ini majlis, pada ini tempat. Mudah-mudahan itu cahaya menambahkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. وهو صلى الله عليه وآله وسلم نور الأنوار يهدي الحائرين في كل زمان في هذه الدنيا وفي دار القرار. Sesungguhnya cahayanya Rasulullah itu bersinar seluas-luasnya. Itu cahayanya Rasulullah dari zamannya Rasulullah sampai kepada kita sekarang. Itu cahaya tetap bersinar pada kita semua dan kepada seluruhnya, baik di dunia maupun di akhirat. وقد دلنا صلى الله عليه وآله وسلم على كل خير، فما من شيء يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما من شيء يقربكم إلى الجنة إلا ودللتكم عليه، وما من شيء يقربكم إلى النار إلا وحذرتكم منه. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya enggak ada sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah, kepada surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang membuat kita dekat daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala kecuali kita jauh daripada ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah يوفقنا لكل ما يرضيه عنا ويوفقنا وإياكم لمحبة هذا النبي العظيم ويرزقنا كمال اتباعه وإحياء سنته. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah memberikan di dalam hatinya kita untuk tetap istiqamah, untuk tetap selalu berselawat kepada Rasulullah dan mengikuti jejak-jejak langkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أقرب القربات المقربات لله رب البريات سبحانه وتعالى، سواء باصطناع المولد، سواء بمجالس التعليم أو بمجالس الصلوات، كل ذلك مظهر من مظاهر الفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Semuanya kita itu dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hal untuk kita bisa dekat kepada Allah, dan tentunya orang ingin sampai kepada Allah harus melalui daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membuat kita bisa dekat kepada Rasulullah yaitu dengan hadirnya kita ke majlis maulid, kemudian hadirnya ke majlis-majlis yang di situ majlis-majlisnya agama, sehingga hal tersebut membuat kita lebih dekat daripada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقادم علينا وعليكم الشهر في الأسبوع القادم شهر ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شهر وجد فيه أعظم مولود برز لهذا الوجود الحامد المحمود محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فينبغي لنا الاستعداد لهذا الشهر بكثرة الصدقات وكثرة الصلوات على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد السادات. Sebentar lagi, seminggu lagi kita akan memasuki bulan kelahiran sesosok orang yang paling mulia.
sesosok orang yang paling agung, yaitu bulan Rabiul Awal. Ini bulan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persiapkan diri kita semua untuk memasuki ini bulan dengan memperbanyak selawat kepada Rasulullah, dengan memperbanyak sedekah sehingga mempersiapkan diri kita untuk menyambut hari kelahiran orang yang paling agung, yang paling mulia di sisinya Allah Subhanahu wa taala. كان السلف الصالح يكثرون من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في شهر ميلاده، فإذا انقضى الشهر يخبر بعضهم بعضا بما وقع لهم من الاتصال بهذا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد أهل الوصال. منهم من يقول قد رأيته في المنام، ومنهم من يقول رأيته في اليقظة، ومنهم من يقول رأيته كذا كذا مرة، فيتحدثون بنعمة الله سبحانه وتعالى، إذ ألذ شيء في هذه الدنيا هو رؤية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Sehingga para alim ulama kita, guru-guru kita, para salafnya kita, mereka ketika memasuki bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya Rasulullah, mereka memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka saling mengejar, saling berusaha untuk mendapat kemuliaan tersebut. Setelah itu mereka, setelah melewat daripada ini bulan, mereka pada mencerita satu sama yang lain, mereka saling berbagi pengalaman, mereka saling memberikan semangat, yaitu sebagian di antara ulama-ulama, guru-guru kita, mereka ada melihat Rasulullah dalam mimpinya. Kemudian ada sebagian ulama yang mereka melihat Rasulullah dalam keadaan sadar. Ada sebagian mereka melihat Rasulullah dalam keadaan gimana pun dan kapanpun. Sehingga hal tersebut yang membuat dorongan diri mereka untuk bisa mengejar kemuliaan daripada bulan lahirnya Rasulullah. Sehingga tidak ada suatu kelezatan, suatu kenikmatan kecuali melihat sesosok orang yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فإذا تعلق قلبك بمحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكثر لسانك من الصلاة عليه، فإذا تم لك ذلك تمت لك المحبة. ومن لازم المحبة الاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المواظبة على كل ما أمر من صلاة من صيام، واجتناب كل ما نهى عنه من إثم وحرام ومكروه، فذلك نتيجة المحبة. فإن لم تمتثل الأوامر ولم تجتنب النواهي وتدعي المحبة فإن في محبتك خلل، فراجعها بمراجعة دينك، واحكم في كل أفعالك وأقوالك بميزان شرع حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka jadikan kita semua mempunyai ikatan yang erat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai hubungan yang erat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ikatan dan itu eratan yang sehingga membuat kita mempunyai rasa ta'alluq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ikatan dan hubungan yang kuat kepada Rasulullah dengan mengikuti jejak langkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dengan semisal solat dan semisal zakat dan semisal hal apapun dalam kebaikan yang membuat diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hal yang dilarang oleh Rasulullah, yang dilarang oleh Allah, itu dijauhkan. Sehingga apa? Itu daripada tanda-tanda orang yang mempunyai ikatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap waktunya, setiap detiknya yang dia fikirkan gimana caranya hal yang diperintah oleh Rasulullah itu yang dikerjakan. Sehingga kalau tidak di antaranya dia, kalau seandainya ada rasa ikatan yang kuat, maka dia lebih perhatian daripada hal tersebut. جاء رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنني إذا كنت جالس بين يديك أنسى همومي وأنسى كل المشاكل، فإذا ذهبت إلى البيت ساورتني الهموم والأكدار، فإذا رجعت وجلست بين يديك أنسى كل همومي ومشاكلي. فقال له النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب، فإن المحبة
إذا وقعت في القلب إذا ذكرت المحبوب أو رأيته زال عنك كل هم وغم وكرب. Disebutkan dalam riwayat ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bercerita kepada Rasulullah, curhat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika aku bersamamu ya Rasulullah, ketika aku sedang duduk bersamamu ya Rasulullah, hilang semua rasa susah ya Rasulullah, semua rasa sumpah, semua masalah hilang ya Rasulullah, enggak ada terpikirkan dalam pikiranku ataupun dalam hatiku ya Rasulullah. Tapi ketika aku pulang ya Rasulullah, aku merasa ini pikiran yang sumpah luar biasa, stres yang luar biasa, seakan-akan banyaknya masalah yang terjadi pada diri saya. Tapi itu semua kalau tidak bersamamu ya Rasulullah. Tapi kalau bersamamu ya Rasulullah itu hilang. Kemudian kata Rasulullah, almar'u man ahab. Kemudian kata Rasulullah, seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Kalau seseorang sudah bersama yang dia cinta, maka segala hal apapun akan hilang daripada kesusahan. Segala hal apapun daripada kesumpahan bakal hilang. Karena apa? Karena bakal dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dekat kepada Rasulullah, yang perhatian kepada Rasulullah, yang perhatian kepada orang yang dia cintai, maka akan menghilangkan rasa kebingungan, rasa kesumpahan, rasa stres, rasa yang membuat dirinya terjadi kesusahan. Sehingga itu daripada tanda-tanda orang yang punya ikatan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لا يبعث الإنسان إلا بعمل أحب مهما عبد مهما صلى مهما صام مهما تعلم يوم القيامة ما يبعث إلا مع من أحب فأحسن المحبة لمن تحب وأحسن من تحب هو أحب المخلوقات لرب العالمين النبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Sehingga kita semuanya mengikuti jejak langkahnya Rasulullah, mengikuti orang yang kita cinta. Sehingga kita perlu perhatian kepada siapa yang kita cinta. Hatinya kita penuh cinta kepada siapa. Kalau seandainya kepada Rasulullah, maka perbaiki itu hati untuk lebih cinta kepada Rasulullah. Sehingga perbaiki hati diri kita untuk cinta kepada orang yang kita cinta. Jangan sampai ini cinta terjerumus kepada hal-hal yang lain, sehingga itu cinta akan menumbuhkan buah, sehingga itu cinta akan memberikan kebahagiaan buat kita semua karena hal tersebut bersama orang yang kita cinta. وبانتشار مجالس الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينتشر الأمان في البلاد وترتفع الفيروسات والبليات والأذيات كلما زادت مجالس الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذ أن الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمان لأهل البيت أمان لأهل البلد أمان للإنسان نفسه ولأهل بيته ولمن تحت دائرته. Majelis salawat, urusan salawat itu akan memudahkan kepada kita semua, akan memberikan keamanan, kedamaian, perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang sekarang sedang bencana pada kotanya kita, yaitu semisal ini virus. Dengan memperbanyak selawat, dengan memperbanyak majlis-majlis semisal ini, majlis selawat, maka ini akan hilang, maka ini virus akan pergi. Karena apa? Ini berkah daripada selawat. Karena daripada selawat, perbanyak urusan selawat. Fadilahnya majlis selawat akan memberikan kedamaian kepada kita semua, kepada ini rumah, kepada ini tempat, kepada yang hadir, dan kepada keluarga kita. Karena berkat selawat, berkat majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sahib al-khuluq al-azim. Fa inna الإنسان يبلغ بحسن خلقه مقام الصائم القائم لرب العالمين سبحانه وتعالى. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya makhluk, seafdal-afdalnya makhluk, sesempurna-sempurnanya makhluk, sehingga enggak ada yang lebih sempurna daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mempunyai kedudukan sifat yang mulia sampai dipuji di dalam ayat Al-Qur'an, sehingga itu maqam pujian daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu maqam yang tertinggi.
maqam yang paling sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كان هناك صحابي يقال له ثمامة بن أوثال، كان أسيرا في المدينة المنورة، فجعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرى تصرفات المسلمين وكيف تعاملهم مع بعضهم البعض بالرحمة والألفة والمحبة، وكيف كانت أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم 3 أيام وهو يراقب تلك الأخلاق الكريمة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأخلاقه مع أصحابه وأخلاق أصحابه مع بعضهم البعض، فما تمت ال3 إلا وقد شرح الله له صدره بالإسلام، فقال لهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكوا أسره، ففكوا أسره وذهب واغتسل ورجع إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله. ما رأى خلق أحسن من خلق النبي، ولا رأى خلق أحسن من خلق النبي، كان شديد البغض للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلما رأى أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحول ذلك البغض إلى محبة شديدة، فصار أحب الخلق إليه هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهكذا المعاملة، كلما عاملت الإنسان بالأخلاق الحسنة صار ذلك العدو صديق، كما قال الله سبحانه وتعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Sehingga disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai akhlak yang luar biasa, mempunyai rasa kasih sayang yang luar biasa, rasa rahmah yang luar biasa, baik kepada orang sekitarnya, baik itu kepada muslim ataupun non-muslim. Sehingga disebutkan dalam riwayat ada satu tawanan, itu tawanan diikat oleh para sahabat, sehingga itu tawanan selama 3 hari bersama Rasulullah dan bersama para sahabat. Ini tawanan melihat keadaannya Rasulullah, melihat keadaannya para sahabat, sehingga ini tawanan setelah 3 hari disuruh lepas oleh Rasulullah. Setelah disuruh lepas oleh Rasulullah, ini tawanan yang telah diikat oleh para sahabat. Setelah dilepas, ini tawanan mengucapkan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah. Kemudian apa hal itu bisa terjadi? Karena ini tawanan melihat akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, budi pekertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 hari diikat. Akan tetapi Rasulullah mempunyai rasa kasih sayang yang luar biasa. Rasulullah mempunyai budi pekerti yang luar biasa, sehingga pandangannya ini orang kafir ketika melihat Rasulullah selama 3 hari diikat, akan tetapi bukan membuat dia merasa kesal yang sebelumnya dia benci luar biasa kepada Rasulullah. Akan tetapi setelah 3 hari daripada dia benci yang awalnya sangat benci kepada Rasulullah, berubah sehingga menjadi apa? Orang yang paling cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena buah daripada sifat dan akhlaknya Rasulullah, buah daripada sopan santunnya Rasulullah, budi pekertinya Rasulullah, sehingga menyinari, memberikan hidayah kepada orang sekitar untuk masuk ke dalam Islam. Sehingga disebutkan dalam ayat Al-Quran tentang pujian, tentang sifat orang sekitarnya kita, bahwasanya itu sangat berpengaruh kepada orang sekitar kita. Allah yuhassin akhlaqana wa yuwassa' arzaqana ويبارك لنا في أولادنا وبناتنا ويبارك في هذا المجلس وفي من حضر وفي من نظر يسلك بطريقة خير البشر ومنهج سيد البشر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Mudah-mudahan Allah memperbaiki daripada sifatnya kita, daripada kebiasaannya kita menjadi budi pekertinya Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita, Allah lampahkan rezekinya kita. Mudah-mudahan dimudahkan semua hal-hal yang itu bersifat dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulullah SAW. ويطيل الأعمار إن شاء الله في طاعة الله ورضاه ويحفظنا وإياكم من شر الأذيات والفيروسات والبليات الخارجات من الأرض أو النازلات من السماء يا رب العالمين. Mudah-mudahan Allah menghilangkan daripada hal segala sesuatu, baik yang terjadi sekarang ini
yaitu tentang ini virus, baik pada ini tempat maupun daripada kita semua, daripada urusan-urusan. Mudah-mudahan Allah perbaiki daripada itu urusan. Mudah-mudahan Allah angkat ini penyakit. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. وفي للأمان من هذه الفيروسات نجيزكم في بعض الأذكار للحفظ والأمان. الذكر الأول الاستغفار، وهو استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي 27 مرة صباحا و27 مرة مساء. Ada ijazah, beliau memberikan ijazah kepada kita semua untuk hilangnya ini virus daripada sekitar kita semua, daripada ini kota, daripada ini tempat, daripada negeri kita, dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberikan ijazah setiap hari membaca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi rabbi ighfirli. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaihi rabbi ighfirli 27 marrah sabahan wa 27 marrah masaan. Yang beliau baca tadi itu istighfar tersebut diijazahkan kepada kita baca setiap pagi dan sore sebanyak 27 kali di pagi hari dan 27 hari di sore hari. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qala Sayyidina Ja'far as-Sadiq, ajibtu liman yakhaf min adu min ins aw min jin aw virus kayfa yaghfal an hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal mawla ونعم النصير 70 مرة في الصباح و70 مرة في المساء. Kemudian bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil 27 kali di sore hari dan 27 kali di pagi hari. Sehingga disebutkan oleh Sayyidina Ja'far as-Sadiq, saya sangat heran kepada orang-orang yang takut kepada musuh-musuh, yang takut daripada ini wabah penyakit, daripada penyakit-penyakit yang tersebar, yang menular. Kenapa? Karena ada satu penangkal, ada satu hal yang untuk kita bisa menjadi tameng buat kita, yaitu dengan memperbanyak bacaan subhanallah wa ni'mal wakil 27 kali di sore hari dan 27 kali di pagi hari. Wa ismullah al-latif فإنه يحصل فيه اللطف بإذن الله سبحانه وتعالى 129 مرة في الصباح و129 مرة في المساء. Kemudian ijazah ya latif sebanyak 129 kali di pagi hari dan 129 hari di sore hari di sore hari. وهذه الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من واظب عليها 100 مرة ليلة الجمعة و10 مرات في بقية الليالي يموت على حسن الخاتمة إن شاء الله في عافية، وهي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. Dan kemudian ijazah daripada beliau untuk memperbanyak selawat, sehingga barang siapa yang